नमस्कारम। एक बात बोले ना, बोलिए हाथ में। हाँ जी, हम लोग का भाई दीदी जा काटेगा वो हमने नहीं कहा मरो का मारेगा दीदी लोग क्या करेगा। कितना दारू पिया? बियर पिया? बियर पिया। बियर पिया? हाँ गर्मी में? हाँ हट, घर जाओगे कैसे? जाएगा हम लोग में। कितना बियर पिया? कितने लोग पिए? कितना पैसा कहाँ से मिला? सब हम लोग ऐसा ही हाँ। हम लोग हमको बाबू मोदी शौकत दिया, चाल पे दिया। कौन दिया? मोदी शौकत दिया। कौन मोदी शौकत दिया। मोनी शंकर? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ। मोदी सरकार ने क्या दिया? वो हमको सब कुछ दिया। क्या दिया? मांगन दिया, सब कुछ दिया। हाँ, इधर पे साइड में इधर पे। हाँ इधर पे बोलो। अच्छा आराम से खाना वाना खाया? हमको मोदी शौकत दिया। क्या दिया? मोदी शौकत अभी आया नहीं। हाँ। मैंने गुस्सा हो गया, दीदी हमको 1 रुपया नहीं दिया। ये बात बोलेगा गुस्सा माने लोग माने बांगाली की? अब खुद बांगाल है। बांगाली तो बांग्लाয় बोलो। বাংলা বলো। তোমার নাম কি? আমার নাম পড়ে যাবে। আমার নাম ভাই আরাম से। তোমার বাড়ি কোথায়? বাবু এই বাত कर रहा हूँ। হ্যাঁ, बात कर रहा हूँ। বার্তা দাও মানে তুমি কোনো করছো না তো? ব্ল্যাকমেল করছো না তো পার্টি নিয়ে? না। হ্যাঁ, ও থ্যাংক ইউ বলছে। আপনি ধমকাচ্ছেন কেন? ওকে আমার সঙ্গে কথা বলছে। ও তো ওটা ড্রিঙ্ক করে আছে না? बात कर रहा করে আছে, কি করবে না? নিজেই বলেছে কথা বলবে। ও ভাই তুমি যাও, তুমি যদি বিজেপির কার্যকর্তা হও চলে যাও, ওখানে বার্তা দেবে না, যাও। ঠিক আছে, তুমি ড্রিঙ্ক করে আছো না, যাও যাও চলে যাও বাবা, বাড়ি যাও। যাও, বিজেপির কার্যকর্তা তো তুমি, যাও, ওখানে কোনো বার্তা দেবে না, যাও। ঠিক আছে, ওগুলো খোলো।